Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mon phone tu vas faire pour mon katata. Non non katata. Amen. Mieux da kona mau ganla. Ba avu mona mieux ba Easter ha. Mieux ha mieux gadui. Amen. Buna fon koda. Ye angai ko choni bi mieux atitredia ou adu takokoya. Enya ba akuba mano agba. Tana mo globo akuba na globo mano agba. Akuba mano agba. Akuba mano agba. Amen. O dranyama cho tesando to va bana banto eta aton pique seke pakle ewolia. Poro fa agbale ko no tesando ka to la eta banto eta aton pique aseke ple ewolia. Ela bana maguma de mina jiku o. Kabombana hoho nasumiasi amasikura miata wana na mielang alo miel alom la mian agbakli. Amen. Maguma drumina jiku o kabomba ahoho nasumiasi modiba afika hohoma o unchi dollar ma première ma goji eta nous que mia chokorentia Luka fa bana table vote ton lia pique blat of vote was blan of anelia akama blat of vote to blat of anelia ba mia kora fimo ngono ba aye si o va te fa si o yo na ba amatakoli pola o clan atingti la afima vont là-haut de Kalarushima et de Kalamiama. Et Yesu Bloba, Fofo, Trekao, à la Banawangan Nusiwam Ola. Pipi Blana Vovalia. Aye ou Blobana Yesu. Donc Kujinia. Ne avado au Fierufola. Aye ou Blone Bana. Vavamala Blona ou Bana. Agbaka. Nano paradiso la meklim. Amen. Nenya bana amada vachopa gbedroni ayan l'enfant be yaku ba nyaomi akpo agba anyen kunya. It is amazing. Ta mojumia fika anyama jola miei ta fama ye wo amata kolifa yo na ta fa Golgotha Calvary. Afima yo klo Yesu yi. Yo klo o klasi cho ganti. Nano won klo afima goji. Yemo ji bia len kurenchi. Aton kunu ya oma. Afi cho fa gbadro yin. De mia o miata. Be mia o la mia ko agba. Aya ku. Be mia ko agba. Amen. Nui ka won ku afima nya bana. Bon, je suis de Calvary. A ti chego mo ton la fima goji. Eh Yesu, ala domo toji. Fefito ve o prokorentia. Da kala rusimane. Da kala miamane. Uma awo nkunto. It is an amazing situation. Ala ba la nyesu sungula. Fefito ve ma o lawa. O lawa mora kaji. Tana anyua. Ote awogu gokra alo na okro iguma ba kra hala ala ba no okra da karafia okra da kara volia e Yesu na va nya tonlia kakao wala go ba okra ora stu ganchi Yesu ala dumona de kala bushima e de kala famiama. This is amazing. Anjen kun to kera nuita o numero nya bana Biblia bla nuita o numero nya ba anya nya glory ikavam prophecy in Zumato na jemona Isaiah pa gban la etabla bla ton vo ton lia tout que yo velia
egblɔ bena eya ta mana gome ɖe ame geɖewo dome eye eya kple kalẽtɔwo ama aboyonu elabena etsɔ eƒe agbe de ku me eye wòna wobui kpe ɖe vɔ̃lawo ŋu evɔ wònye ede ta ame geɖewo ƒe nu vɔ̃wo te eye wòɖe kuku ɖe vodadawo ta hafi nu yi ke le afi ma yi ke nye Mawu ƒe nya yi ke wògblɔ tso ŋuti nyagblɔɖi yi ke ve ŋu agbe be Yesu le atitsoga dzi atitsoga dometɔ dzi nye be eye wòna wobui kpe ɖe vɔ̃lawo ŋuti hafi wova dzi Yesua eye Isaya gblɔ nya ɖi be ne wova dzi egbe ɖeka la wogbɔna ebu ge ɖe vɔ̃lawo dome ta gbɔmagbanya gblɔ ɖe ma ve me be wokle atitsoga ŋuti vɔ̃la ɖeka le nuɖusi me eye ɖeka le miame nɛ eye susu gbãtɔ susu evelia yi ta ke Yesu ve nɔ atitsoga dometɔ dzi ɖoa ye nye bena enye Mawu ŋutɔ ƒe ɖoɖo the providence of God ne nane dzɔdzɔ ge la Mawu kpɔnɛ dɔ ŋgɔgbe eye wɔ ɖoɖo ɖe ŋuti hafi woadze agɔme yevu gbe Mawu yɔna be providence la enye Latin nya wɔme eve ɖeka nye pro si ke fia be hafi nane la adzɔ la Mawu kpɔnɛ dɔ ŋgɔgbe video si ke nye Mawu ƒe ŋukpɔkpɔ eya ta ŋui dzɔ nye be gbemagbe la Mawu ŋutɔ nya be fiafitɔ eve Mawu la wogbɔna godo Kristo le atitsoga ŋuti eya ta ne wova ɖo afi ma la wòkpɔe ɖa ye ta ame eve Mawu la eye wole Yesu ƒe ɖusi me kple miame la wo katã ne Yesu gblɔ nya ɖa wose ge ame aɖeke mete ŋuti gbɔgblɔ ge be yemese nya gbeɖegbe ɖa be wo katã Yesu le dome no ta wose ge. That is the providence of God. Enu etɔ̃ la nye be na mekpɔ le medesi afi ma nye be ya me le Biblia me o gake ŋu ta Yesu va nɔ atitsoga dometɔ dzi nye be it is the proposal of ma amewo ƒe ɖoɖoe eyi ke wodro afi ma kɔa Calvary afi ma godzia ya amewo gblɔ be ɖekadzea eƒe nyawo wu mi ame dzi ame sia ame ke le afia ne wova kpɔea woanya be eƒe nu vɔ̃wo sugbɔ ŋutɔ eta mi na míake le atitsoga yi ke le dometɔ dzia ame sia yi ke kpɔ ganye be ame ya la eƒe nu vɔ̃wo sugbɔ ŋutɔ eta wokle le afi ma godzi ɖo eta Yesu le atitsoga dometɔ ma dzi nke va dzɔ amewo le fewuɖu me le ŋuti ye wole dzum enu yi ke va dzɔ nye bena Pilato ame ke dro ʋɔnue hafi wòna amewo kle atitsoga ŋutia eko signboard va da ɖe afi ma godzi nu yi ŋlɔ atitsoga signboard dzi nye bena esie nye Yesu Kristo Nazaretɔ la amen esie nye Yesu Kristo Nazaretɔ la si ke nye Yudatɔwo ƒe fia ye enya ma woŋlɔ le afi ma godzi la woŋlɔ ɖe Latin me woŋlɔ ɖe Hebrew me eye woŋlɔ ɖe Greek hã me egbetɔ ma la ye nye major languages so wodona gama me ta na ame sia ame ke va tɔ afi ma yi ma ne hlĩ kɔa egɔme se ge fiafitɔwo hã eve hã ne wohlĩ kɔa wo hã wole gɔme se ge ye ta wobe esia nye Yesu ne wobe Yesu la egɔme Yesua egɔme nye be ɖela ɖela ŋkɔ nye ɖela le ma yi me la ŋkɔ nye Joshua si ke gɔme fi be Jehovah is salvation Yehovah enye ɖela ye ta ame sia ame dzina be ne dzi ŋutsuvi kɔa yatsɔ ŋkɔ ma da ɖe dzi ye ta wode ŋkɔ ɖe dzi be Yesu alo Jesus si ke fia be enye ɖela ye ta ne fiafitɔwo ko ŋkɔ dzi eye woxlẽ nu ma wogblɔ be ame ya le mía dome afia ke ɖela wònye vavã fifia ye Pilato ko ŋuma da ɖia Yudatɔwo xlĩ ye wogblɔ be no megaŋlɔ nenema o ke boŋ ŋlɔ bena eya ŋutɔe gblɔ be yenye Yudatɔwo ƒe fia ye Pilato be nu yi ke meŋlɔ la meŋlɔe nyemagate ŋuti atrɔe haleluya ne le afia godzi fifia woŋlɔ nane tso ŋuti o Mawu ŋlɔ nane tso ŋuti o ave me godogodogodo na amewo lɔ̃ womela lɔ̃ ave me godogodo amen
Et un signboard mala, mokpowe nye gospel tract. C'est que dongo ba ongo. Au fond ba Yesu la enye hwalam omoto de la. Amo vraiment là, c'est que la chichoganchi vraiment quoi Yesu ntia. Mouye ke hiya wala ayenya de la. Fima wala ola kuku. Ta na choruru na ha no rie mo vivigo. Na chowu na ha omote nga dogo. Kenu ko hiya onye ba amara na fa globo na amaya wala mi ho ma ho mo ju ya mi dauda. Chichoganchi ba ho na suji. Ye owa kobora Yesu sike Nazareth tola owa ko kama ya darau ya afia gudia etangumi ke hia wa atarunji o ha afia la trafia musen ke hia wala ataranchi ma wona mo taranchi amen eta ba Yesu Nazareth tola na ba Nazareth tola no ba Nazareth tola anyaga onyoglo ala bala ma yimola Nazareth ye jukore ke nkonyere kam lanchi ame kata won gbogbo yen ntu vola wa o kloide Nazareth af magoji etanu nye bona ya fe goji you bi ofika na chuno bo Nazareth to enya o ko kaka bo Nazareth na ajuka ko meju nyere ke abala ba a cha shama na mara la shama ye ubi ba fika ola ba ele tema aba shama nkonyere ko lanchi egbara ashama la nkonyere lanchi o ka fu ho nkora yeta nyama ba Nazareth to nyala efia ba Yesu la enya mo tokere ke atia de hakle amashama amen eta wona mata ye gumagba ye Philippe po Yesu ya yo yire na Natani gbo regulo Natani la miekpo Yesu la miekpo mizala amazike ye musiglu nya chonche miekpo Yesu iketo Nazareth miekpo ya na Natani le kusa glebo no nanye bona bo ekpo mizala ma hojese kakabo tu Nazareth la nyumoje hokaso ala bona nwereke batecha dogo tu Nazareth eta ye glebo Yesu Nazareth ofia ba amala amsema olke ata yirego monya mo kokko yerbana re non se sino amen oba Nazareth la skanye yuda to fafia afia ba de kajima Yesu ita si jogantia kafia unya eta okata usanya ohlanwa osegom de ka esegom ko Yesu afia unya amen ta afo ngongo afo na deka o dubuto deka azon amekata bala matu yibla o la fongu wala maunchi Yesu nchi yenya ka o dubuto deka glo o jojiro menye bana aba amala atencha hona na mbuvu kakamote hona rekyu ama jojiro nto ba yanto mo hona rekyu ka hona na ambuvu amen ahona na me gojogbo Joe, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ahona me gojogo Joe, amen. Alléluia. Nanaka masa na mawu awafadru dadi ho ho ahona na me egojogo jo amen. Alléluia. Amen. Yesu ahona ngojogo eta ayaku echofa agbadroyin be miao miapo agba amen tara kaja safito ka ku kaka ava pobo amaya fionya eta nu yoglonya ba Yesu
nenye bona ire ofiaro famala na don kujinya amen enye godruma awon kunanya is an amazing supplication and abola cover of magojila amara kamala yesu kafumu amara kamala afa hosatom yesu modemo kakaira kapeba yesu nenye bona ire ofiaro fama da don kujinya chidafuma iko poto glunyama anye musasare amagaroju yava yesu go kakala marota amata umavago maro lo sota umaten ava mbone mo yi asronya mo ga diego tanyi mo ga yigo ne arum anya marata mo ga anya nkona kakala kaje ya sikanya nufon la ya kodo jisiba tuku amokata yesu kristo jumala hona moto ya agbalesi hoholesi eta globo yesu nenye bona ro fiaru famala na don kujinya yesu bona yesu kuje globo maka bona fa mo bona bona agbakala ano paradise lo mo plim amen yale ko yijibona de yesu na don kujira afia goji aka yesu agbala bakole de paradise lo ngam bedroma awon kunto minami akpo agbo ke mi hoa mi akpo ale wolada nwi le nchinye ka nwi ke agbo ko chori mi egbala agbo ko chori mi anya anya amunvava amen anya amunvava da kaja fefitoya ekuma yimola afifi ye wo fine wo drunyane you class you ganchi na kukwa ai hell kaka yesu agbala ano paradise mo prim now paradise mo aglomola gama yenye jifo na moyina na marakwa oye paradise fima ye maunto adam pleva fima o dauro nye kama mambo sunyo bana condition ko la fima gojia ono kakaleji kwa kama kata nazunuma gaka adam plus umo kuta faji nyuta ufanya ona fima goji nkata unyaworo nwi kamanya utwa yuwe cho ma ba chiku yala maka da senchi yuwe da senchi nana no nya to uteso maka da senchi aka wala ka afifi amen eta afifi ta unyawora le paradise ro gaka fefito ya fikofi kaka ya yo yesu jeseta o vanti pa fi ke o nyamara do la fifita aya na wala ka na ya fima goji amen ta amuno ve ke o tono mi aro ho ko tono mi anya amuno ko mi ma jene afi yin gba to le ka hosanji oba mawu madu bonare e fa jiku na fa wo to ji o ka bon okpo hoho to evia Kristo Yesu ma ba na ayaku ba owonka omna no agba hallelujah eta ngbato nyamo ko sanchi nyabona hosai ko jiwo de ko de mi ngbato nyabona is holy by grace mi ma jene hafi kaka uvo mianchi ngo valia ikalanchi nyabona hosai ko mi toa elika maro braba na ayikwa ono hofomba mawu ya ka hoyoa ne monyo wo yo jan yo awo man ne mo elika ala ba nu ko glonya bana oba mola blom na fa mola blom na bana egbakala ano paradise lo me prim sika fia bana enwu ya glom ne nyata fo nya glom ne na nya bana biblia halam ene no tafara ye oba onja glom ko ba fa mola blom na bana anta banya ka glom wala nyata fo nya nyam tonton nya glom ne eta glom ne ba va mola glom na bana egbakala ano paradise lo me prim afia ba agbo ke o chone ya ho ko cho ho ya elika miaula
mon faci me miela miela Yesu faci me ye Yesu faci ala mon faci me ta ma nana kamo tin akpomo ava de mila tsof magoji ta mila ta fo kokwere amen ya ta ba bakela ano paradis lama pakling kanajine amen fifia agbohomala Kristo makola amen mala marakamo Kristo na kape mako angala agbohoa ile kape mako agbohola hallelujah tana mala na fego jigo glomba ala no au salani katola aye o polo ya mo glomba nyanola o tro la o fa tro bo aye o va mau gbagba lagbo pe o so mau ikeje mau gbagba mau vava pe mau kalantola pe o subo eta hoho ke o pola elika le mauma amen agonyo mawarolia o mo nyang mau gbagbo mawarolia o nyang mau vava ka ka o wera o ala ka o va mau gbagba la egbo pe o no nyipli hallelujah now ngo vole kalenje elika it's secure amen vo ngo tole kala hosanche nyamana ago hoy ko khona min nyamana it is personal anyamara kala ka ba dede po me ko amovela fa magozia dakada kala o mo ko ragbo o maraka ko ho ragbo dakana ye kuko ayre juma voma akama yala o ho ragbo lefa hosaika dosilata eta me pola matea komara ina na le Yesu mala matea komara kaji awu mu ala bona gbama gbodo yo plomi de fon dosi piango gwa o reka ko ifima no ga plomi kata on to no wa o ro choka a cho drop mu ye kama moja mara kato o choka drop cheta amsimo atoy it's a personal salvation amen ba mo glona o nawo ba mwenye ba nami bo ta maraka katonya amen ye yimo globa hosamala agohoma ko to homira elle Christ Yesu da kamako elle Christ Yesu da kamako praise the Lord magala maraka mo aye mawo donyi premier tojia mi awalaka mi akpo agba tani toma Johannes en olidum de gbafa be la serie le miesi nyebana mau echo agbamavo akami ye agbamavo ko mai ko chonemia mala marakamo mala terekamo hallelujah kabo ala avia Kristo Yesu ma eta mo se me ke ko avia Yesu Kristo Yesu sala ayasi agbamavo la praise the Lord yeah ta Yesu intoma Yesu no mfu na bio amao ba mena da to funje gbo ye fia yimala minyen ya tenchava to ma bibo na aglo to ma glo ne bona fia yina la mi manya fimo fofo ha minyo la ko mi ga fia va do glo ne ba nyata fo anyenya mola anyenya gbola anyenya fo la na mo no be ya foto fofo gbola na to jinye ko afi o tenchi ayi hallelujah yeta agboho ke mi hola Kristo makola amen wa rewa ya maroba no yimba no si emuno sa kabano ha ele bo deliver afi na pogba afacho son onye na na va Yesu boko Yesu adola mo katama praise the Lord afi agboma wo agboho ko homira is now fifia manyeba wo onu hom vivi afia ho dablibu kabum agohola fifia is the present salvation aba bana mala blono baba na no paradise mo ba amen ta manya cho kabo gba ya apli imata Jesus Christo Christ ganchi ayudi yo fon ngbanto ojeba
ame ke wòkplɔe ɖe fofoa gbɔa ye nye fiafitɔ ya ye nye ame ke le yome ebe egba ke la makplɔ ayi ɖe paradiso egba azɔ bubu gaŋtsi nye mena míaƒe xɔ ke woxɔ na mia agbɔxɔ ke wotsɔ na mia elagane enye agbɔxɔ ke xɔ si amen míeyina ɖe dziƒo yi me míele Paul be afia yi míele la woɖi fia it is the third heaven dziƒo tɔlia fi ke Mawu ŋutɔ la afi ma yi me míele ete sɛ fitɔ ya ye wòtsɔ fia kɔ eyina teƒe yi ke Mawu wɔ ke Mawu ŋutɔ la afi ma yi me ye wòle nye kema mena teƒe aɖeke o. So it is a glorious salvation. Amen. Alors mia dareji, mia gandiji. Hallelujah. Bon, yento chofa gbadroni. Kure mia tabe mia ola mia no agba. Yesua, akuya ke Yesu kwa menya yento fo ku onyo. Ka bo mia onyo fo ku onyo. I wa ho kure mia ta. Aba no mia ba fo doma. E kure mia ta. Ayere ka pe ko jebna woten kure mia ta. Amen. Ela bana aya mi onu von la mi nyini fofofa chuma unchi chuma ubo ye afama la monye sidiga yo choga hage ne sidi onya amarote akoya ha ye marumo ko kaka hage. Amen. Mawu nya nkun fo mawu yeta aba afukokue iko cho hafare mi fo nu von ta egbe ya enwu va tro mi ko enwu tro fia gakra ne galakoto kumano ne dasenchi foko ala bana wala ka ava close la coronavirus aita mau anya fia mau gaonya gaike amino hahamcha fifia ne la koto kumano ne dasenchi ya la bana close vovon lanchi nya ne mo do ma re bona from na venema ne mo do bona from venema ne gbo tunwo proper mo nya nwuya mo do ya ye priority me mo pona gbon ke bo gagagban ko gbo ya ye mo jina ma ho akpo e tincha mo no ndu fa e mo do mo de viere mo from na venema yo from mo fe ko a va ga chono fo mo ndu ga chono da ndu ta to me ye be te garage a joge vovon elenchi coronavirus eva mime nyaba banare mavo jiku onyeva jukoji hakamaji. I don't want to go to that place. It is too early to go there. Amen. Jakere shere klere ha oba mauma jiba yefa jikua na walaka never miaji ayata onaba eva jiku kata akore via Kristo Yesu ji eva kure miata ayo homira agba. Amen. Aya kote atia homira agba Yesu kote homira agba marakum le nemo ala bana yimi nyu fo fo ma ubo nu ikolo bo cho fo mu ta nyi avukokwe avumala mala marakamu na gba Yesu mako vuala avuma ko viela na nye ba nyem avumala o nyo cho ha fo barakata akpo. Hallelujah. Kako nye Yesu ta akuranyi o mi kata mi wala ka nyakpo agba. Amen. Ichoma ye o drove on me. O lire vondrofa ye a fiaga ke drove on ye Pilato ye nto blobonare yim amae o provena ma jagore ko kaka vovonta a chenoba onobe wala ka onobe ubi ye Yesu wala miatafa e kure miatafa. Amen. Yeah, bono baby. Yeah, gumagba. Oba no wazaduma. Ngiti to zaduma. Ele bo da shi. Prisoner kanchina mu free. Yeah, okolo Yesu be. Ba yuda to fa fia yin kai. Ya mo unu fora ka. Yuda to fa fia mo na ka. Yin kai. Azon de kaje de kala fia. Ya dugbala onye. Amawula onye. Barabbas. Fifiare makamiji ma da senchina mi.
O kata uto liba Barabbas. Amen. Yo ba ka Yesu kanya yuda to fiara ka o ga. O ba crucify him. Kana situ ganji. Afima mi por la nya kama. Na ma afima e do si jonom to. E jaba American yenu fon la. O podete. Ka bo mai kanya anu amojojua naku. Ba nu fon la na wala ka. Na podete. Amen. Ete aku nyakure. Afi da kajima fon ko la Barabasa. Nanya bana motpoya. Edo jonom to la ba. Nanya bana na de era afima pro aisra afima ene cho yuda ta foko. Nyen ko je kama barabu. Yen kaba. Tanama la fon globo kanyima. Hallelujah. Praise the Lord. Yesu pokua ala va vina mikata. Aja ena ku. Ba miawala ka. Nyako agba. Hallelujah. Yeta omagwa ni dugli du code dugli but away with him whenever we eta obe we la tituganchi o chofo fo korere de miata. Amen. Amen. Wangu ndajira mida. Yehowa omusini nukata fola onya gbafia kro nukata ndoya echo nyanami nana tere cho nyanami ro nabona enyana udromiamba ocheku gromiamba ba fo ko jo miadra onyaji ba agba roho nasumiasi. Amen. Benediction. Okay. Azoma vont tu vas voir pour ça quoi tata. Non ni plus kata. Tu fia. Il m'a vraiment. Ma on est mi kata. Amen.